Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. आसंतु प्रिय भाई भणी आम शुणा मार्क लिखित सुसमाचार अध्याय 6 पद 30 रु 34 जाए। प्रेरित माने यीशु पाखक फेरी आसी से माने जहाँ सबू करुथिले ओ शिक्षा देइथिले से सबू तांको जणाइले। यीशु समान कहले तुमने गोटे निर्जन स्थान को जाई किसी समय विश्राम कर, कारण एते लोक जीवा आसवा करुथिले जे से माने खाइबा को सुधा बेल पाउनथिले। एणु से माने नौकार बसी गोटे निर्जन स्थान को चलीगले। अनेक सेमान को जीवार देखिले और सेमान को चिन्हि पारिले। अतः से माने विभिन्न सहर को चली चली जाई सेमानकर आगरू सेठारे पहुँचिले। जेतेबेले यीशु समुद्र कूल को गले से एक विशाल जनता को देखिले एवं सेमानकर प्रति दयारे विगलित हेले, कारण से माने पालक विहीन मेष परी थिले एवं सेमानंकु बहु विषय शिक्षा देवा को लागिले। यह दिव्य सुसमाचार प्रियर भाई भणी माने आज यह सुंदर अवसर रे जीशुख्रीष्ट आमान को शिक्षा दियंती जे मनुष्य पाई विश्राम आवश्यक। तेणुक आरामदायक विश्राम बा स्लीप स्वीट आज मुख्य सारांश होची। एही शनिवार रे आम अध्ययन कलु जे इवेन गॉड आमर ईश्वर चाहती जे आमे निर्दिष्ट बा उत्कृष्ट विश्राम नेबा निमंते। तेणु ब्लेस पास्कल बोली जड़े दार्शनिक थियोलॉजियन कहती जे ऑल मेन्स मिजरीज डिराइव फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू सिट इन ए क्वाइट रूम एलोन। तेणु आज व्यस्तबहुल दुनिया रे सबुठारो बड़ विडंबना बा बड़ दुर्भाग्य यह जे आज ये आधुनिक समाजर पुओ हो झीओ हो समस्ते प्रियर भाई भणी माने एकुटिया बा एलोन विथ द लॉर्ड रही कष्ट पाउछ। तेणु आज यही समाज रे समस्ते प्राय एंगेज कौन सी काम बा मोबाइल बा अन्य कार्य रे बंधु मिलन सांग साथी। तेणु इट इज वेरी वेरी हार्ड अति कष्ट जे जड़े एकुटिया जीवन यापन करवा। तेबे आसंतु आमर ईश्वर चाहती जे आमे विश्राम नेउ विश्राम नेबा निमंते, कारण विश्राम अनिवार्य अटे जी उत्कृष्ट भाव रे निजर जीवन बा कार्य करुछि। आ जी कार्य करूना तापाई सबुदिन विश्राम से अलसिया बा दैट लीड्स टू लेजीनेस। तेबे आमर देखिबा आदि ग्रंथ रे जेनेसिस 2 अध्याय 3 रे आमे शुणुछु जे ईश्वर सब किछि सृष्टि कले, किंतु सप्तम दिन रे डिक्लेयर्ड इट हॉली बिकॉज इट वाज ए डे व्हेन ही रेस्टेड फ्रॉम ऑल हिज वर्क्स ऑफ क्रिएशन। तेणु सप्ताह 7 दिन प्रियर भाई आम हृदयंगम करुचु। यही 7 दिन मध्यरु 6 दिन कार्य करने आमर ईश्वर चाहती। आउ सप्तम दिन विश्राम दिवस पवित्र रखापी, जहारी फल कि आमे माने से समस्त प्रकार जंजाल परिश्रम कष्ट दुखरु को टिके आड़े दे से सप्तम दिन रे विश्राम नेवाई आमर ईश्वर चाहती। तेणु विश्राम अर्थ जे समस्त प्रकार कार्य को स्थगित करी ईश्वर सहित बा निजर शरीर सहित मन सहित संजोग बा एकता हेबा होची सेही विश्राम नेबा। तेणु आसंतु आमे देखिबा साम संगीत 46 अध्याय 10 पदरे कहंती बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड आई विल बी एक्सल्टेड अमंग द नेशंस आई विल बी एक्सल्टेड ऑन दिस अर्थ। नीरव रुह एवं हृदयम कर जे मुहि ईश्वर। आज प्रियर भाई बहन आम समस्त सहित यथेष्ट समय अच्छी, किंतु से नीरव निरोला रहिबाटा अति काठिकर पाठ अटे। कारण आमे निरोला रहिबापाई शिखी नाउ बा चेष्टा करूना। कारण आमे देखिछु आमर ईश्वर निरोला जो माने रहंती प्रार्थनारत रहंती पहाड़ शिखर रे हो समुद्र तटरे हो जंगल रे हो केउठार गिरजा रे हो बा आराधना रे हो आमे माने आजिकाली निरोला रही पारुना।
ଏହି ଜନସମାଗମ ଏହି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ବା ପଲ୍ୟୁସନରେ ଆମେ ମାତି ଯାଇଅଛୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ କି वी आर नॉट एबल टू बिकम स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ईश्वरଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମ ବିଷୟ ବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଉନାହୁଁ, ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହୁଁ, ଉତ୍ତମ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହୁଁ, ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ଲିପ୍ ସୁଇଟ୍ ବା ବିଶ୍ରାମ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ବିଶ୍ରାମ ବିନା ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ପ୍ରଗତି ବା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡୁମ୍ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବାଇବଲ ପଦ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉ, ଯାହାରି ଫଳରେ କି ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେମାନେ ପ୍ରତିଫଳିତ ବା ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ରେଷ୍ଟୋରିଂ ଫର୍ ହିଜ୍ ଗ୍ଲୋରି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା ହେବାକୁ ଅଛି। ସାମ ସଙ୍ଗୀତ 4:8 କୁହାଯାଏ, In peace I will both lie down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety। କେବଳ ଶାନ୍ତି ସହବାସ, ସେହି ନିରୋଳା ବା ନୀରବ ସ୍ଥାନ ବା ପରିବେଶ ମୋତେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯାହାରି ଫଳରେ କି ପ୍ରିୟର ସେ ସାମ ସଙ୍ଗୀତ କହନ୍ତି ଦାଉଦ ଯେ ମୋତେ ସେହି ନିରୋଳା ଆବାସରେ ରଖ, ଯାହାରି ଫଳରେ କି ମୁଁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି, ତୁମର ଛାୟା, ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହୋଇ ରହୁଛୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଡେଭଲ୍ ବା ଶୈତାନର ବଡ଼ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ, ଯେ କିପ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ଏଙ୍ଗେଜ୍। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 24 ଆୱାର୍ସ ଅଛି, ଇଭେନ୍ ଆମେମାନେ ସ୍ଲିପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରହୁଛୁ। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ? କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଦ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ वी डू ଡଜଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ମଚ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ପ୍ରଗତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଏଣ୍ଡ ଯାହାରି ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରତ ହେଉନାହୁଁ ଏବଂ ଏହି ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାରେ, ଜାଗତିକ ସମସ୍ୟାରେ, ଜାଗତିର ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆମର ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବା ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେମାନେ ବିସର୍ଜନ କରୁଅଛୁ। ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 11:28-30 କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ, କାମ୍ ଟୁ ମି, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏବଂ ମେରୀ ମାର୍ଥା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମେରୀ ଏବଂ ମାର୍ଥା ଘରକୁ ଆସିଲେ, ମାର୍ଥା ସାଧାରଣ ନାରୀ ବା ଆମ ପରି ସବୁବେଳେ କିପରି ସେ ଗେଷ୍ଟକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅପ୍ୟାୟିତ କରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଚାରିପଟେ ବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମେରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତଦ ଅନୁସାରେ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ମାର୍ଥା କ'ଣ ହେଲେ? ଜେଲସ୍ ହେଲେ ଏବଂ ହିଂସା ହେଲେ, ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ମୋର ଭଉଣୀ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମାର୍ଥା ମାର୍ଥା, ତୁମେ ଅନେକ ବହୁଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ମେରୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ବାଛି ନେଇଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଯଥାରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ନିଜକୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରି ରଖୁଅଛୁ। ଆଜି ଏହି ପଦବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍, ମେଣ୍ଟାଲ ରେଷ୍ଟ, ଶାରୀରିକ ରେଷ୍ଟ ବା ମାନସିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିତୃଷ୍ଣା ମନୋଭାବରୁ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରଖିବାକୁ ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଲୋପ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ହ୍ୟୁମାନିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟ ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ସାମ ସଙ୍ଗୀତ 137:2ରେ ଆମେ ଶୁଣିବା,
तुमने जे अति प्रभात उठी अन्न भोजन पाए परिश्रम कर और विलंब रे विश्राम करी बाकु जाओ ताहा वृथा। आमर ईश्वर साम संगे शुणुछु तुमने जे अति प्रभात रो अर्ली इन द मॉर्निंग राइजिंग एवं विलंब रे नाइट को आम जाऊँ कौन पाए निजर खाद्य बा निजर पेट भरण पोषण करने। तेणु ईश्वर कहती कारण से अपना प्रियजन को निद्रा दियंती प्रियर भाई भाई माने। तेणु यही साम संगीत अध्ययन करंतु मन रखंतु जे साम संगीत 127:2 रे गॉड गिव्स अस स्लीप। तेणु आम जेते चेष्टा करे जेते परिश्रम करे ताहा वृथा अटे। केवल आम शरीर विनियोग करुछु परिश्रम विनियोग करुछु एते परिश्रम करी एते 12 वर्ष परिश्रम करी जदि फ्रुटफुल हो पारुना प्रियर भलारे शुई पारुना भलारे खाई पारुना भलारे हजम करि पारुना सेटा होछि बड़ विडंबना आज यही आधुनिक समाज पाई। तेणु गॉड ऑल्सो वांट्स अस टू रेस्ट इन पीस पीस मृत्यु नाही बा रेस्ट व्हाइल। शिष्य माने कार्य करी व्यस्त बेहुल थिले अनेक हजार हजार लोक माने यीशु को अनुसरण करुथिले अनुकरण करुथिले केतळे खाइबे केतळे पीबे तांकर समय नथिला। तेणु गॉड ऑल्सो वरीड अबाउट दिस डिसाइपल्स एवं कहती किछि समय विश्राम नियो जारी फल रे पुनर्बार आमे माने शक्ति यथोचित शक्ति को संयोजित करी आमे आउ टिके बलियान बा उत्कृष्ट हो पारिबा किछि आलौकिक कार्य करिया पाई। तेणु माथ्यू 6:34 आमे शुणिबु तेणु आसंता काली पाए चिंतित हो ना आसंता काली निज पाए चिंता करिवो प्रत्येक दिन पाए सेही दिनर जंजाल यथेष्ट। तेणु प्रियर भाई भाई माने कहीं आम चिंता वारी एंजाइटी विभिन्न प्रकार रोग अर्जन करुछु। आसंता काली पाई चिंता करिवा नहीं बरम आसंता काली निज पाई चिंता करिवो। तेणु एते सुंदर समाज एते सुंदर जीवन पाई अच्छे एते सुंदर विश्वास पाई एते सुंदर ईश्वर पाई अच्छु आसंतु तांको आराधना करिवा धन्यवाद देवा एवं आरामदायक विश्राम नेबा परिश्रम करिवा जहा प्रयोज्य जहा विनियोग एवं केबे हेले आमे निजर शक्ति सामर्थ्य को एई शैतानिक पैशाचिक एई जागतिक चिंताधारा विनियोग करिवा नाही। लेट क्राइस्ट आम पाई सर्वस्व होंतु एवं क्राइस्ट बिना कौन सी विषय रे आमे कॉम्प्रोमाइज करिवा नाही। लेट जीसस शाइन इन आवर लाइफ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। जय जीसु।